गुड मॉर्निंग वेलकम टू उत्कल एजुकेशन पॉइंट। आज आम नो योर स्टेट ओडिशा जीएस सीरीज रो पार्ट 2 वीडियो कंटिन्यू करवा। आज आम ओडिशार जनरल इनफॉरमेशन विषय डिस्कशन करवा। जनरल इनफॉरमेशन विषय डिस्कशन करवा। ओडिशार ऑफिशियल नेम आपण माने जानिछन्ती ओडिशा। आउ फॉर्मरली ओडिशा को केमती थिला, ओडिशार ना थिला ओरिसा थिला। सेटा 2011 रे ताको माने नेम टा चेंज करा हला 2011 रे। आउ गोटे हला आगरु ओरिया थिला, ओरिया को भी ओडिया करा हला 2011 रे। आउ एटा थिला आपनकर 96th एमेंडमेंट एक्ट थ्रू रे चेंज करा हला। आउ जानिछन्ती 96 एमेंडमेंट एक्ट रे ओरिया को ओडिया करा हला। आउ ऑफिशियल लैंग्वेज टा जो शेड्यूल रे अछि 8th शेड्यूल रे रहिते 8 शेड्यूल रे चेंज करा हला। ठीक अछि। ओडिसा रो कैपिटल तो भुवनेश्वर, राजधानी टा भुवनेश्वर आपण माने समस्त जानिछन्ती। ऑफिशियल लैंग्वेज होछि ओडिया। भुवनेश्वर हला राजधानी कैपिटल। आउ ऑफिशियल लैंग्वेज होछि ओडिया। एस्टाब्लिश्ड केबे हेतिला ओडिशा? एस्टाब्लिश्ड हेतिला 1 अप्रैल 1936। अप्रैल 1 1936 रे एस्टाब्लिश हेतिला। आउ ए दिन को आमे उत्कल दिवस बोली पालन करूछु। आउ लोकेशन जदि कहिबा, लोकेशन तो इंडिया रो ईस्टर्न पार्ट रे हमरो ओडिशा लाई करूछि। स्टेट बाउंड्रीज बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसुछि। स्टेट बाउंड्रीज माने ओडिशा राज्य को केतेटा अलगा राज्य छुई कि अछि, ओडिशा रो राज्य रो बाउंड्री रे को राज्य टच करूछि सेटा बहुत इंपोर्टेंट। बहुत गुडा बही रे कोठी 4टा 5टा 6टा एमती डिफरेंट देछि, किंतु माने करेक्ट आंसर होछि 4। 4टा राज्य टच करूछि। एटा को आपण गोटे ट्रिक रे मने रखिबे AWJC एमती गोटे शॉर्टकट रे मने रखंतु। ए फॉर आंध्र प्रदेश, W वेस्ट बंगाल, झारखंड और सी रे हला छत्तीसगढ़। यही 4टी स्टेट ओडिशा को टच करूछि। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत गुड़ा एग्जाम रे आसीछि। तापर देखंतु एरिया, एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओडिशा रो जियोग्राफिकल एरिया कहिबा केते ओडिशा रो क्षेत्रफल केते एरिया माने व्यापी छि ओडिशा, सेटा होछि 1,55,707 155,707 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ ओडिशाटा इंडिया रो केते माने लार्जेस्ट स्टेट मानक भितर केते नंबर रे आसुछि? 8th लार्जेस्ट स्टेट मने रखिबे। 8 नंबर 8th लार्जेस्ट स्टेट। ठीक अछि। तापर देखंतु एही जो आ गुटे कोन आसे हमरो पॉपुलेशन को नेकी, पॉपुलेशन हिसाब रे केते नंबर आउ एरिया हिसाब रे केते नंबर। पॉपुलेशन हिसाब रे हम जदि देखबा, लोक संख्या हिसाब रे ओडिशा आसे 11 नंबर रे। लोक संख्या हिसाब रे पॉपुलेशन हिसाब रे ओडिशा केते नंबर स्टेट? 11 नंबर। आउ एरिया हिसाब रे हला 8 नंबर। ए दुईटा भितर बहुत कन्फ्यूजन आसे पिला मानक भितर। तो आपन को गोटे ट्रिक कहूछि केमिति मने रखिबे एटा को, जे एरिया आमे जदि बोले 8 लिखुछु 8 लिखुछु गोटे एरिया को, माने एटा गोटे एरिया बोलिया ही देखा जाउछि। 8 रो 8 माने एतिक एरिया तो 8 हला एरिया वाइज। आ गोटे लोक मानु को हम जदि पॉपुलेशन को डिनोट करबा, सब हम एमति डिनोट कर, एटा गोटे लोक तो 11 हे गला, 11 हे गला। तो 8 हला एरिया वाइज आउ 11 हला पॉपुलेशन वाइज। कन्फ्यूजन टा दूर हेथिबो निश्चय। तापर देखंतु आ गोटे कोस्ट लाइन, ओडिसा रो कोस्ट लाइन माने केते किलोमीटर व्यापी छी। एबे रिसेंटली रिवाइज हेतिला ओडिसा रो कोस्ट लाइन टा। एबे वर्तमान केते अछि? 574.70 किलोमीटर, 574.7 किलोमीटर होछि ओडिसा रो कोस्ट लाइन। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लार्जेस्ट सिटी जदि कहिबा, सबठारु बड़ सिटी भुवनेश्वर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखंतु। फर्स्ट हला मु कहि रखुछि
ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କାହାକୁ କହିବା ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ କାହାକୁ କହିବା ହେଲା। ତ ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଲା ଆର୍ଥର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଉଛି ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ଏ ଟାଇପ୍ର ସର୍କିଲ୍ଟା ପାସ୍ କରୁଛେ ଏମିତି, ଏଇଟା କହୁଛେ ଆମେ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ହେଲା, ପୋଲ୍ରୁ ପୋଲ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼। ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେଲା, ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏମିତି ଯାଉଛି ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ଏମିତି ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ ଭିତରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କେତେ 17, 49, 22, 34, ଏଇଟା ସବୁ 17, 49 ମାନେ 17 ଡିଗ୍ରୀ 49 ମିନିଟ୍, 22 ଡିଗ୍ରୀ 34 ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ କେତେ ହେବ 81 ଡିଗ୍ରୀ 27 ମିନିଟ୍ରୁ 87 ଡିଗ୍ରୀ 29 ମିନିଟ୍ ଇଷ୍ଟ, 29 ମିନିଟ୍ ଇଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ଟା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କହିବା, ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ହେଉଛି ଦେଓମାଳି, ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଦେଓମାଳି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5486 ଫୁଟ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ମିଟରରେ କରିବା 1672 ମିଟର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ଡାଟାଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ର 17, 49, 22, 34 ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ଆଉ 81, 27, 87, 29 ଏମିତି ହିଁ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରକୁ ନେଇକି ମନେ ରଖିବି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିବ ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼। ତାପରେ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନିମଲ୍ ସମ୍ବର ଡିଅର୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ସାକ୍ରେଡ୍ ପିପଲ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫିସ୍ ମହାନଦୀ ମହାଶିର, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଯଦି ଫୁଡ଼୍ କହିବା ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ପଖାଳ ଭାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼୍। ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଯଦି କହିବା ମିଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଛେ ରସଗୋଲା, ରସଗୋଲା ଏଟାକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ମିଳିଛି GI ଟ୍ୟାଗ୍। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଡାଟାଟା ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି 11th, ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି ଏଇଟା। ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ 11th ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ଏ ମେଲ୍ ପପୁଲେସନ୍, ଫିମେଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଟୋଟାଲ୍ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ, ଟୋଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ହାରଟା, ଟୋଟାଲ୍ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ,72.87% এইটা মনে ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଭିତରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଲିଟରେସି ହେଲା 72.87, ତାପରେ ସେଠି ଯଦି ଆମେ ମେଲ୍ର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ମେଲ୍ ଲିଟରେସି ଦେଖିବା 81.59%, ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା 64.01% ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ 2011ର ସେନ୍ସସ୍, ଏ ଡାଟା ହିସାବରେ। ତାପରେ ଆଉ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେକ୍ସ ରେସିଓ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝୁଛୁ? ସେକ୍ସ ରେସିଓ କହିଲେ ମାନେ 1000 ମେଲ୍ରେ, ପ୍ରତି 1000 ମେଲ୍ରେ କେତେ ଫିମେଲ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସେକ୍ସ ରେସିଓ। ତ 1000 ମେଲ୍ରେ ଆମର ସେକ୍ସ ରେସିଓ କେତେ ଅଛି 979 ହେଲା। ତ ସେକ୍ସ ରେସିଓ କେତେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ 979 ଫିମେଲ୍ସ ପର୍ 1000 ମେଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକ୍ସ ରେସିଓ। ତାପରେ ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି, ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି এইটা ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଟା। ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି କେତେ ନା ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ କେତେ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ପର୍ସନ୍ ସେ ଏରିଆରେ, ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା 1 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର, ସେ ଭିତରେ କେତେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି 270, ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ହେଲା 270। ତାପରେ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍, IMR ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍,
इनफेंट मोर्टालिटी रेट माने केमिति हिसाब करा जाए 1000 लाइव बर्थ रे 1000 इनफेंट कहले हमें चिल्ड्रेन अंडर 1 ईयर ऑफ एज एक वर्षर तलकू जी भी माने शिशु अछंती से मानकर जदि कहार डेथ होउछि तो 1000 शिशु रे एक वर्षिया शिशु 1000 1 ईयर ऑफ एज वाला चिल्ड्रेन मानकर केते डेथ होउछि तार इनफेंट मोर्टालिटी रेट होउछि 36 आईएमआर हला 36 सेमिति देखो मेटरनाल मोर्टालिटी रेट एटा टिके माने डाटाटा ऑड दिया है तो मेटरनाल मोर्टालिटी रेट प्रति 1 लाख माने लाइव बर्थ रे हिसाब करा जाए एटी 1000 रे दे देछि मेटरनाल मोर्टालिटी रेट 1 लाख माने लाइव बर्थ रे हिसाब करा जाए तापर आसला देखन तो रिलीजन को रिलीजन रो लोक रहुचंती सबुठु मेजोरिटी हला हिंदू धर्म रो लोक बहुत माने 93.63% रहउचंती तापरे हिंदू परे क्रिश्चियन एटा सजेइबा पे कहि पारे हिंदू क्रिश्चियन तापरे मुस्लिम तापरे आ जते जाति रहिले सेटा अदर तो एटा माने आमे पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर रे आमे रखि देले हिंदू तापरे क्रिश्चियन तापरे मुस्लिम एटा थिला आपनकर जनरल इन्फॉर्मेशन और डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ ओडिशा विषय रे आमे डिस्कशन करूथिले जहाँ भी आपनकर डाउट हो हमर व्हाट्सएप नंबर रे माने मेसेज करिवे आपनको यूट्यूब वीडियो सॉल्यूशन एनी सब्जेक्ट रो मैथ हो रीजनिंग हो इंग्लिश हो जहाँ भी सब्जेक्ट आपनकर जो क्वेश्चन भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर रे व्हाट्सएप करंतु आपनको गोटे यूट्यूब वीडियो सॉल्यूशन दे देबी। धन्यवाद।